কুমিল্লা সেনাঘাঁটির জন্য ইমার্জেন্সি সরঞ্জাম এবং সমবস্ত্র পৌঁছাতে কাজ করবে এই বিমান ঘাঁটি। তবে কুমিল্লা সেনানিবাস বাংলাদেশের মাঝে সবচেয়ে স্বনির্ভর সেনাঘাঁটি, সুতরাং যুদ্ধকালীন সময় খুব বেশি সহযোগিতা লাগবে না। তবে মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধ হলে মিয়ানমার সীমান্তে ইমার্জেন্সি সমরাস্ত্র পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর ট্রান্সपोर्ट এয়ারক্রাফটগুলো কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरी आपसे आगाज़ में ही ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बांग्लादेश 1 2 3 नहीं बल्कि एक ऐसा सरप्राइज़ देने जा रहा है और एक ऐसा एयरबेस, कुमिल्ला एयरबेस बनाने जा रहा है जो स्पेशल एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ बनने जा रहा है जो सिविल वार में घिरा हुआ है, जिसको आए रोज़ कोई ना कोई जुनून आता है और वो मार्टर शेल फेंकता है बांग्लादेश पे और फिर फायरिंग करता है, इस तरह की बमबारी करता है। लेकिन अब बांग्लादेश ने उसके खिलाफ एक एयरबेस बनाने के लिए ऐलान कर दिया, कुमिल्ला एयरबेस अब बांग्लादेश बनाने जा रहा है। इससे पहले चिटागोंग, ढाका, कॉक्स बाजार ये एयरबेस बांग्लादेश के पास हैं। लेकिन ये जो एयरबेस होगा ये स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, बैकअप के लिए होगा, बांग्लादेश आर्मी के पास होगा, क्योंकि जो चिटागोंग और कॉक्स बाजार का स्पेशली जो वो है एयरबेस है वो तो उन्होंने रखा ही म्यांमार के लिए हुआ है। लेकिन फ्यूल आपको पता है कि जो जेट तैयारे विमान होते हैं और इनके लिए एक अलग से भी एयरबेस होना चाहिए बांग्लादेश की आर्मी के पास। उसके लिए एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि जनाब अब बांग्लादेश कुमिल्ला एयरबेस बनाने जा रहा है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2022 के अंदर मार्टर शेल फेंक के बमबारी की इस तरह की दखल अंदाजी करता रहा है म्यांमार बांग्लादेश में। फिर बांग्लादेश ने भी उसका भरपूर जवाब दिया। लेकिन अब 2023 तो बड़ा पुरसुकून गुजरा, लेकिन अब 2024 में भी उसने इस तरह की हमाकत करना शुरू कर दी है। वो किसी भी वक्त कर सकता है और वो अब ये जो उनकी पर्सनल सिविल वार है उनको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल युद्ध के अंदर। तो वो अब इसीलिए बांग्लादेश को कभी ना कभी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो बांग्लादेश इसके लिए तैयार है और अपने आप को और भी तैयार कर रहा है। इसलिए कर रहा है, फिर उसने एयरबेस का ऐलान कर दिया, कुमिल्ला एयरबेस। आइए इसी के बारे में ये वीडियो है, वीडियो देखते हैं और किस तरह से अब बांग्लादेश जनाब दांत खट्टे करने जा रहा है म्यांमार के। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3 2 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে একাধিক অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিমান বাহিনীর জন্য নির্মাণ হচ্ছে বিমান ঘাঁটি। যুদ্ধকালীন সময় প্রয়োজনীয় বিমান ঘাঁটি না থাকলে পরাজয় নিশ্চিত, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে লজিস্টিক সাপোর্ট পৌঁছে দিতে একাধিক বিমান ঘাঁটি থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই মুহূর্তে 3টি শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার বিমান ঘাঁটি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কমপক্ষে 7 থেকে 8টি বিমান ঘাঁটি লাগবে। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা দপ্তর 2017 সালে নতুন 2টি বিমান ঘাঁটি নির্মাণের ঘোষণা দেয়। একটি নির্মাণ করা হচ্ছে সিলেটের শমশেরনগর, অন্যটি বরিশালে। পরিকল্পনা অনুযায়ী 2025 সালের মাঝে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। চীনের পাশাপাশি ইউরোপীয় দেশগুলোর সহযোগিতায় বিশ্বমানের বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করছে বাংলাদেশ। এছাড়াও একাধিক বিমান ঘাঁটি সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষা দপ্তর, যার মাঝে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি অন্যতম। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থান ফেনী। এই অঞ্চল দিয়ে ভারতকে কোনো হামলা করলে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। মাত্র 30 কিলোমিটার দখল করতে পারলে চট্টগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ বন্ধ হবে। বাংলাদেশের এই ভৌগোলিক দুর্বলতা সমাধান করতে কুমিল্লার শক্তিশালী সামরিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী সেনাঘাঁটি ইতিমধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে আধুনিক এবং শক্তিশালী সেনাঘাঁটির মাঝে কুমিল্লা শীর্ষে থাকবে। তবে বিমান বাহিনীর জন্য নেই কোনো বিমান ঘাঁটি। যুদ্ধকালীন সময় ইমার্জেন্সি সরঞ্জাম এবং সমরাস্ত্র পৌঁছাতে পারবে না। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের উপর বিমান হামলা করতে সময় লাগবে। বাংলাদেশের চিকেন নেক হিসেবে পরিচিত ফেনী করিডোরকে রক্ষা করতে হলে কুমিল্লা একটি বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, অন্যদিকে বিশাল জমি লাগবে। বর্তমানে কুমিল্লা একটি পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটি রয়েছে। তৎকালীন সময় ব্রিটিশ সরকার 1940 সালে এই ঘাঁটি নির্মাণ করে। মূলত জাপানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি ছিল কুমিল্লা। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার 1950 সালে কুমিল্লা বিমানবন্দর চালু করে। পাশাপাশি এটি ছিল পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ঘাঁটি, কারণ কুমিল্লা সেনানিবাস ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি।
এই ঘাঁটির সরঞ্জাম এবং সমরস্ত ইমার্জেন্সি পৌঁছাতে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি কার্যকর ভূমিকা পালন করত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর 1980 সাল পর্যন্ত কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি কার্যকর ছিল। তারপর রহস্যময় কারণে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি বন্ধ হয়। তবে নতুন করে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই, কারণ বিশাল বিমান ঘাঁটির একটি অংশে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার। সেক্ষেত্রে কুমিল্লায় পরিপূর্ণ বিমান ঘাঁটি তৈরি করা সম্ভব নয়। বর্তমানে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটির আয়তন মাত্র 77 একর পর্যন্ত। বিপরীতে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করতে 250 একর জমি প্রয়োজন। এমন অবস্থায় নতুন বিমান ঘাঁটি তৈরি করতে হলে অতিরিক্ত জমি লাগবে। এই মুহূর্তে কুমিল্লা বিমান ঘাঁটির জন্য বিশাল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়, যে কারণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য কুমিল্লায় কোনো বিমান ঘাঁটি হবে না। তবে সেনাবাহিনীর জন্য বিমান ঘাঁটি তৈরির বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। বর্তমানে পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটি সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। ফোর্সেস গোল 2030-র আওতাধীন কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি সংস্কার করবে, যা ব্যবহার করবে সেনাবাহিনীর এভিয়েশন সেক্টর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি শক্তিশালী এভিয়েশন সেক্টর গঠন করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যে কারণে সেনাবাহিনীর জন্য বিমান ঘাঁটি প্রয়োজন, বিশেষ করে কুমিল্লার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি সংস্কার করে ব্যবহার করবে। তবে সেনাবাহিনী একমাত্র এই ঘাঁটি ব্যবহার করবে এমন নয়, বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে, কারণ কুমিল্লাবাসীর সবচেয়ে বড় দাবিগুলোর মাঝে বিমানবন্দর অন্যতম। কুমিল্লার প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স পাঠায়, সুতরাং তাদের জন্য বিমানবন্দর থাকা বাঞ্ছনীয়, যে কারণে পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটি সংস্কার করে সেনাবাহিনী এবং সিভিল এভিয়েশন অথরিটি ব্যবহার করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করলে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কতটা লাভবান হবে? কুমিল্লা সেনাঘাঁটির জন্য ইমার্জেন্সি সরঞ্জাম এবং সমবস্ত্র পৌঁছাতে কাজ করবে এই বিমান ঘাঁটি। তবে কুমিল্লা সেনানিবাস বাংলাদেশের মাঝে সবচেয়ে স্বনির্ভর সেনাঘাঁটি, সুতরাং যুদ্ধকালীন সময় খুব বেশি সহযোগিতা লাগবে না। তবে মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধ হলে মিয়ানমার সীমান্তে ইমার্জেন্সি সমরাস্ত্র পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটগুলো কুমিল্লা বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করবে। तो व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी है कुमिल्ला एयरबेस के बारे में, और जिस तरह से अब बांग्लादेश उसके बारे में ऐलान कर रहा है कि अब एयरबेस बनने जा रहा है, उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। और इससे पहले बांग्लादेश के पास बड़े जो एयरबेस हैं वो चिटागोंग है, और फिर कॉक्स बाज़ार का है, और ढाका का है। अब बांग्लादेश को एक ऐसा भी एयरबेस चाहिए था जो बैकअप के तौर पर जिसको लिया जाए, और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर जिसको आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी आपका अगर जवान इंजर्ड हो जाता है, आप वो ज़ख्मी हो जाता है, उसका इलाज अगर करना है तो वो इस एयरबेस में भी उसको ला सकते हैं, और उनके ऊपर तैयारी की जा सकती है, रिहर्सल की जा सकती है, तमाम वो काम किए जा सकते हैं जो युद्ध के दौरान आपको इमरजेंसी तौर पर चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है, और बांग्लादेश ने ये जो फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले से यकीनन खौफ तारी हुआ होगा म्यांमार की तरफ। म्यांमार वाले बड़े परेशान होंगे कि बांग्लादेश भाई ये क्या कर रहा है, क्योंकि सिविल वार है इस वक्त म्यांमार में, बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप उनके खिलाफ युद्ध में हैं, और अब अपनी वो तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है म्यांमार, और उनसे मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश भी प्रिपेयर हो रहा है। व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।